steps to the top of Olisund. Mount Everest. Tapos guys, ang hangin guys. Wala na ice pero ang hangin. Walang ice pero ang hangin. Oh my goodness. Capistrano. Wala na. Malayo pa tayo guys. Pero grabe ang hangin for today's video. Walang snow pero yung hangin. Kaya natin to guys. Kasi ang daming umakyat dito guys. Ang ganda. Super pretty. You can see all the city of Olisund. Para siyang postcard. Yeah. Asan yun natin? Naambot ano to? Malapit lang pala siya, hindi pala siya ganun ka-challenging. Char! Easy peasy. Hindi ko magsabahan. Charan! Oh my God! That's a big hangin! Good look, oy! Move gani. Nice. Sarap na sa inyo. Indot. Sa iba na po. Na okay natin. Wow! 418 steps to here. Sobrang hangin po today guys. Pero better kasi walang snow. At nakaakyat ako for the first time. So may restaurant pala sa dulo. Ay sa tuktok. Tsaka mura lang ang pagkain. Tsaka masarap. Ay. So ayun. Welcome to Olisund. Hi hi. Cutie. That's the city. That's the Olisund city. Yeah.